Salam alaikum. Tout le monde, salam alaikum. Saninga madame nama fa auzu billahi minash shaitanir rajim. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Même Mali befo, Mali tchena muso bela jeli. Ka aketo nyininke jiena la minife. Ka aketo nyininge mfani mbaufe. Nyamakala dina baka aketo nyininge abela jeli fe. Mali sigini biche, Faransi sigini biche, ne Fatim Jabate, Alou Jabate deni binete kuyate deni ne wolo fura damani biche a majanya ala fede. Mais ma delika jeli doya, ma delika jeli nyama koroba nini, ma delika do mogo gashila, ma delika se mogoma, ma delika mogo toro. Ne ben neni jiya fe mebe fonema, men neni mbaga uyembu fou. Jomayate, sirante, fuite, ala de be mogo faga wa ala de mogo dam. Membe beto e beki ta ke na beki ta foma parce que mba dongo saya bena. Kunu min passera mbe fe ka doni fo aka. Juma shitane ka bunga ka juma chama ba here dama. Mais ni ma explication doni di men da menti gilai Slama umba unyininga awni ala che na soro meka galone tige ala kana tuna kira kana tuna nyanyi ni ala fe ni ne halalai bi juma do ya baina na soro ko meka galone tige ala kanika an juma labai an akma neni nga fanu nyanyi ni masa arahamani fe ni mogo fasabe kada obligé sobe wele ne rebe mogo to fasada la ka so wele mogo munu be ka fo ko so de wele la ko de la ko ne Fatim ko ko fasabe ka bafu yenti ya famo ala kana ya fa awma wanya ko nya ira alala video do bora ko sayna kele nga foko maram yene koroma awe ya fama de maram tu m'as rien fait quoi mais ko na fo chugudu ko maram yene koroma tige je pense que Chiko bora kakuma ko Fatim ne ti fado ne ti badon mais karma sina de ne black ineni sinon ne bolo jelmuso mega sumunge abadon ko mo mo nga dana tegeli be ka ke adende ambe mais abadon ko ne no shimandi nu mandi me mo shima e ko me mo koroma tige ne mo be goyaw ne Fatim ni mo menti koroma tige nte yoro la ki fo ne bolo namandi dorambe nyoko haramu yadi yamati jodo nche anti kuma mais depuis Allah neti bagajelima wa neti se mogoma sisa ne fasa de damnena ne fasa tara doron ne ni mogomunu mandi ne bolo ni ne fasa bana ulu ka dantigale bi se ka so wala uta de uka wari ukuka nilike comme ils veulent. Mais madame Fassala a karsa ka madame de donner no karsa mandi o tene nyesera la ne re tegere fo c'est pas mon problème nili kera o ka be tiema araman janko ko madame ni sigi Fatim krefe nili dabla folo fini Fatim Fassa bana kuma na o bebe nili ge nyon fe on ne bolo no fora kaba ni mogo mi ali million kemet danatige na soro don te fe ka kene Fatim gashila normal surtout ni mogo mi mandi o danatigelu kunga toye ko so to juste jeli nyonya gashi kama juste jeli nyonya gashi kama mais o matoye o so wolela ko tanunke ka fembe ke ne sigilendo makma meme ka laje ni nga doya be fenga na kengu fui kana kengu me ngoni koromso ka mariage do munu fene fasa dara ulu fasa dara basiki kono un moment donné cassette be bo musique jora de kaki morceau saba de taranela nyanya tarasegu ka nyanya la ko bla ka kla ka fongo turi ko ka segi ko ka ke maninga nyanya e ka kla ko bla ka kla ka bajuru ta nere ko ngo ay ngone te o bajuru fe nga ka segi nyanya ka so welela chemina neta fado neta bado ne wulila makuma jugu fene fode ngo vraiment tontongi min kene bay
ngo wala iniche ngo ne ba ngo ne te kuma yere fe nte na se go ka parce que o yere be o me be ye kuma ime be ye kuma yi et ma famille ça veut dire mo mo be ka fo ne Fatimi ya donta ne Fatimi ya bota mba o deli et ma famille fe me forane ma wa shite ntoro shini so ma ya fo ko nyima falai jogo ya te o mami foma nso na be mala ka ubela jeli sara na udine ni ngani ai me ngoni me kuma kele ngoni ndo mbe kuma kele ngoni ndo ala be chiye kala makateme ni au beka me ne bolo nini mo ko ni mandi no fasana na do soni so be wolola soni o ka dantigali beke soni o ka dantigali beke I fasala o koro ka dabora ko do kon kama odla ne ko ngon fasa be ni nga saboter effectivement ni blane fasala c'est vrai que ne fasa saboter radio parce que ni mo mi manini so wole no tigi be ka o tigi ka son o tigi ka dantigali beke son o tigi ka dantigali beke so be wole ne fasa be bla se gi be ka ne fasa be bla kaseti be bo clé be bo be bla YouTube ka be bla yoro be o mais neti fatoye neti dorobutalae ko ne be tanjo ko ne be mbafla neni surtout ni mo munu deun jera a foi makeni makala ni mogo munu den kadi ni mogo munu denye demsenia ni fembeke ni mogo mi bonya ka karama o jelite mali kono mi se ka foko ne Fatimi nga dogo ya maseri ma defoni bagara ne ma ne be mali jeli be bonya o munu be wari ko kuma la nete na do detail la mogo se ka 15 millions sanu de disiga ini ka demsenia ki bi ka sali sakila ngolo to kata jeli genega o ekele wa fa de nyatene ni jeli musoche ni milliard be jeli muso muku obo milliard ni dorome kele ni mbene bolo moi je suis fier de ça koni ayame ko fonyena au ko nete kuma chama fe me haketo ni ke befe parce que mogo be na fo a Fatimu iye musokoroba doya Fatimu dona musokoroba gashila ne du mata dora la ni ay ne micro me ka fo mbay ne bolo ne bade do sino ne jeli muso wara do ne kumbe wuli doro ne kanga delike kata me nyake mbade ngo aneba ne fasa be nyini nga sabotere ne bolo nye mandia de korobo ne bolo ne bap mba fode esra I fasa te sabote fasa wara be dana min kadi me nga delike abana me kana se fone Fatimi nenima bon ne bolo mo be se ka feme ki de na me fe ndo be jamala olu te ke surtout micro la voilà nete jeli muso ka parti la ala sago bunya bala nte jeli muso ka kana jeli muso ka kante intéressé c'est pas mon problème jeli ni nyon la problème c'est pas du tout mon problème ne ka sirate binga sirate shini mimbe jeli ni nyon ne ka sirata la nte mo ka kanta nte mo ka parti pirita parce que nana ya je ne suis pas venu pour que ka jeli muso ka kanta ne nana donc da de kamaya pourquoi ne be jeli muso ka parti pirita ça veut dire les gens qui disent que tu es retourné là tu es parti là jusqu'à présent ne vocal ou même mo jabi wani kunu yere tenye kuma mi fo mikoro la neti kuma feme kera na fora ni na soro ne be mo kokoro ba doga nga fora ko ne ka tansigi maram kere fe ne ba tansigi ya ube kuma nga mu ne kesa aba fe nga mu ne ke bli hein ala yemi ndo wasarasa ngolo ni fura beba do de Fatimi dusu ka bonne ka fari menti mo neni nti mo do ya nti mo koromatige sirante ni saya kanga na bi saya be na bi ne Fatimi besa ni saya kanga na shini saya be na shini ne Fatimi besa mene be fe na otoy ala kama kira kama mfa kama ne nyele fura da mani sanche ne mamfa ni joli ku be kelela ne fa yo bolo korota no kungorota dinema wallahi bila ne madelika mfa ka ni jeli be kelela ça veut dire moi amaloya benena akata fo ko we ko alu de ni mogo be kelela binati de ni mogo be kelela et puis moi c'est pas mon problème nte baga jeli ma domina ko ku be mele safini babani nga kelela nya sebe nga snap ni nga WhatsApp be ka mo babani ene baye safini ene baye ne datu ka kelela ça veut dire mogo kananda do ka kelela ça fait plus de 1 an moi je suis dans le cas à personne. J'ai la tête sur les épaules, c'est pas mon problème, ne be be de bunya. Ni mogo mi yendeni, ni konya ida ala de la, akara ala mi nyana, ni konya ida ala de la. Mais ka fo,
ko men da do kuma chama ni ko chama na ne toke ça veut dire mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko ne de ye nenni kɛ ne y'a don ta ne y'a bɔ ta n'a sɔrɔ mɔgɔ min ye siko bila k'i neni ka siko sara k'i fa n'i ba neni nin ye min ka siko sara k'i fa n'i ba neni mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ n'a fɔra siko yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ n ma tila ka video bɛɛ bila n ka page kan Karimasina de ye ne bila k'i neni sinon n t'i fa dɔn n t'i ba dɔn a video circule la fɛn bɛɛ fɛ o ni e fasa bɛ ka da n'a fɔra ko o tigiw fasa bɛ ka fɔ yɔrɔ kɔni je suis désolée a bɛ digi la n sigilen bɛ o bɛɛ la so nana wele n ko ne ba vraiment so welela mɔgɔ min na n'a y'a kɛ ye dɔrɔn a y'a k'an bɛɛ ani ce tan ne ba ne bɛ fɛ n fasa ka da n bɛ fɛ n fasa ka da ne tun t'a dɔn ko bɛ wolo nin na dɛ mais o bɛɛ ye ala ko de ye ni n donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma kuma man ɲi i m'a faamuya kuma bɛ mɔgɔ dun mais ala b'a dɔn kira b'a dɔn ni ne Fatimu bɛ mɔgɔ neni ni ne Fatimu bɛ mɔgɔ dɔgɔya n'a sɔrɔ ne Fatimu delila ka don ɲamakala kɔrɔba gasi la diɲɛ kasɛti bɛɛ bɛ yen hali ne bɛ neni ne bɛ dɔgɔya ne fɛn bɛɛ bɛ kɛ ne na n'a sɔrɔ ne bɛ riposte ka kuma mikoro la o kɛra ala ɲɛna dusutanya tɛ dɛ n b'a to yen ala ni kira ni n fa ni n ba kama n'o ye tiɲɛ ye n y'a bɛɛ lajɛlen yira Alahu taala la ala min y'an bɛɛ da ala min y'an bɛɛ da ne tɛ sɔn hali jugu jaabi n b'a dɔn mɔgɔ min kan bɛ ma yɛrɛ 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 ne tɛ bɔ k'i jaabi fo n'a sɔrɔ a ma ko ala de ɲɛna n y'a bɛɛ lajɛlen yira ala la ni jumadonya in na an bɛɛ lajɛlen bolo fila ka jan k'a yira ala la o ala min bɛ se ko bɛɛ la yarabi a ma ala k'an bɛɛ sara n bɛ dan ye ala k'an ka jumaw caya